harma mpango watu hama kawaida ikaoni udunga wabo mhono hazi uskole unu na singa sibazima na Swift Yusuf mjini Fumbudi kaori jari hadi sibazima naye wa harma mhono hazi umuna hazi kao gujuo ngujur talazeo ho kamilifu wabo nge na mstamili haudunga kabisa mpango unu mjue mhono hazi la thimu ndia kaina mnaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Manyasi Nasifuddin Yusuf kao ngasibazima nawe rijali kebazima harmo mhono hazi kao wandu wenji ngo amini yo hemakati lona oyano amma makati rala na uja wandu wakahwelewa nayo hukaya umrujiruma mbese wakabona mazoku apa handu ngo arambwao leo ilu rijali ujue irambawe studio please ilo mfumbuni wande zamana hao ingiro mijarada hindi non studio plus inu ikanti ha ngarjamba multi service yani hana service amba wazinji mungoni mwiyo si ufanya banderole si ufanya pano lumineux au pano simple sans enseigne ya la mapano ya hemaluka banda hapo tena si uanziha t-shirt ranzi hukaza jina hukaza foto hukaza logo nani ze kasketi kaza bahi sha si ufanya swana ya za informatique yani si ufanya 16 impression si ubi ha document bonze mbika bonza beshe enduza document bonze haka habeshe wana enduza bonze hono ndani si yujwa huja rijali mtolea na sine connection mpisha mba bale machine yae na sine connection ba nduja kansa ajiconnecte haka katine yujwa urengeza hatu dunia banda hizo ngabo za saya ngabo zindika ngari huza ngabo pote bote na mfano hizo donc hizo disabari kwa ngari na rahari jaka rijar mema talazuz kausiana nizo ze mbawa ze kurubam ikanza rijue fikira inu hundu namnaje ukabazima na hundu ko tsanga kanga bandu wenjika fikira marazuzu kazi wajini fikira ino hufanya inu iksikanyora nzihale shaika na wakati yaka uje nifanyizo nango akafikiringa sina ufanya ze tricot no hanzia hizo pia ngasi yote sana msembe ranzi 1998 ina do hanzia wafanya ze tricot ni kazi zangu ze numero ambaye donc sikana fikira kaibidi abamzi fanya homo shaibidi usiku ikanga mina zenchida ni huleze mashini zirafanya ze banderoli nizafanya ze tricot Vajaila ti somo ti ondebaki ti somo ti jati kama mfanya hazo universite banda yabo tsamba ungo katika ibidin realize et projet ha donc ti fanya pre au hazine universite ti alisa ze hazi wana sanalize hazo wakati abidir tsamie ti renga disponibilité au hazine ili njeni surveiller ze maliza hapo kama di zinjika na investisseur bana jomba kama mboni hensi ndo amba ndinde mndo nifanyie donc tirenge disponibilité tikantivano ngamjirumu donc katika ukoli akautsongezani nje fikira wakati umwenje wa haja au début akatazali haja wakati umwenje parce que wakati kama mwenje ile shimba tunazafanye kawajaka fikira hata sha wakati umwenje wa haja waka 24/24 samba ungu wakati ka ibidi indirealize fikira yangu hauka njalia umwenje bai shawana joka umwenje untakuraja ka nifanyira projet yangu shati hulu grupu amingi wakotao ka kama mwangali kakati ezazizatu ngazongelea mwe zila dépense ya kifaransa zibunguza leo umwenje fikirani kutsida wawe chile kabatsimru damine mrushangu ba mrushangu kamanga banguminga bibane donc risanganya mapesa atsa haya prehona atsa ya leula risanganya ribua shikalatu radekari njia mafuvu zima hazima likanza rijuwe iba uwandu walio karibu nawe mfano ndo wale mebavia mbajini au walio fumburi ngwaile wawe fikra inu hau hakanga wangazija wenji unakaa na msohomoroni amsoja waka zilazo karibu na wote dofanya boneno yomkini ya mahala ni mwinchi iba wali warumele bavuli ngwaile wao kabanu ritsengelezi karibu ngashukuria kabisa roamiza tu afumbuni na wambajini hauka ngwaritia ushime haku hauka deja ngwa jibiwa uswafi hauka ngwarombe audoka nguna nzezidumu hauka mutonde mfano mdeja abomeki ngwanzo yabwe konti hali yombanga nzoma foto nuka ngwanzo mafoto abangoro hisa ila wende moroni
watire mafoto atenswa bilinga ujo bale mafoto uje aho ndo Exim Bank yawe kahujabo ambao ndo create compte yo bale mafoto antina njabo studio plus disa yo hajaba nimpa 2 minutes arenga mafoto habwe compte na yo hali keja jokiri hali mdwero ha prefecture next year yaho ngwanzo ifanye photocopy ukairudishia mahala mpaka usindikize mrumoroni ile ufanye photocopy donc hali kapitali ya fungu nikijaka sura ya kapitali mungu limweze ngo kauzi kauni puse au kasi wana wa mji kao sianzo mjahatu donc on ambeli fori fanye namna ya uonisa ka ko lingaranzo mjahatu na uonisa mabani hatu ikao ngona fikira ziloji na ukampaka nende manga au mpaka ndengwa hazini ngo na muone kamitsira ngo mndu azino tsami tsanze hazi ya serikali sijanga mdengo yangu donc ibidi haini mnduka ikai mndu ngwanzo mndu kujoshinda donc kabidi mndu ajini ko aminifu ne mbahindo mndu kwa ngwanzo yafanye Mwenyezi Mungu ngijusaidia haruma umva wa upande wa heze triko ko uzifanya wo banu toka mnduhe ila habali ya mna triko ndio mwanzishie au hana makungumanyo huno abansi juu ubunze weka ufanye demande huwafanyili ngabo ikao ngaibadili wao ni ndo particulier ngabo kasi ubahatisha ngo marche ya ngo croissant rouge ngabo za douane aéroport ngabo za mécanicien alhamdulillah bashiri homo ramisa mimi chaque jour ngari hunda mbabikao de ruzikio ngari hunda marche kange stakio namna ikao za hazi wajao alhamdulillah kubali za hazi ngakubali za hazi namna ikao ngezibirao haruma upande hudhukuru upande wa usiana no mbeho no mrengo mfano zefaxi wazidhukuru yabo zote pia wala wananyuho waliobonze zinu ndongo zanzo mshirikiano wenando wala waliobonze ngono aminifu kaya mroi hakika na aminiza fikira yae wala hunda ni wajawa aminio kaya kwenyare kama ngo aminio ukangwa repondeo walohula ngwabe hao walohunu ngwabe hao na doka haini hazika ngarifanyao ngaritrao sur YouTube na Facebook na kwa haini ndongo rizifanya wanu pia wa himduka ujiconnect ra Facebook ra YouTube nguone zihazi ya Studio Plus mzima hao ngejokiri leo hii mfano maba nga wakati wa kampani mathalani watu jalideri bano ajamba ukana manzima foto yangu pia unifanyile ora mahura matiti idaraja hiyo haruma mafoto si ufanya ranzie photo d'identité si ufanya ya A5 si ufanya ya A4 umjuma A4 yani A3 uenda sikarifanya sha tiana relation na wambikao ngwa jofanye mahu donc wakati njo shinda timundu marche angamina ndo hangu walo moroniko amjujwandana hadisi da minao ni ndenge marche mimi mnafanyize mafoto ya kampanya ala heli Ntsinaze machine shamu na relation da mnao dikao mbona ze machine ngombo mguze zenjeze upande wa he ze bande rodi zini uzishinda uzifanya waje wakausuna ma uzidukuru mimi mfanya yo ranzi tsamba kanga sina yo ranzi yo tuzifanya ranzi dabaha imagine ranzi 98 atabaha experience yini majana shinda mimi shinda hakika yo experience kao aminio ni makati yao tikao zifanya muona aba alhamdulillah zi machine upande wa hema pano wajau pano wewe namfanya pano mongoni mwe ndilo la hatu leo ile sidera alifanya na menji kao ya kazi yao amwaze maduka ya leo mwanzani ngojini ko aminifu leo do juzi lo nuo ranzido sukuru za kuro yenu nge watu jawando ufanywe surprise kana ranzani kawati hata mushkili goto komori harara haswa tadwa hili bavu la hangu ka ngwa sikaribu nao hapo ulize hazi za hao uzibe hayo joka kairo ka wajitekeleze umefunguni kama ngasikaribu nao hakura na maro na Sifudini Yusuf tambwindiri doiko iparisa uharma yahazini na tabukao rionao hamwe hazini afikiri bosenzi mabaya ukaha mwadonike jaka shaba haijani de tabu ya homwenje ukaha kwelo mwadonike jakana hata tabu ya mwenje tukayonzi shabaha umwenje kutuka hata kutuka mpaka domo masifu na hale umwenje haina wakati ndo fanyazi rikofanya hazi watina tatabu tuka shade ndio hizo kaitsuru jena ukanga sina grupu ya hatu wengine wanakarjaka na grupu za magatabia shandi hizo grupu ngetabisha majirani tena ede zitabisha shenge tsindizo tujiona kabo karsina tatabu kaonga ngoni kotoma
mashababi hamadawe awandu washi wa Rome wafanya hazi za mhono ngo ndo manufaa atijua na mundo manufaa ndo kata miti hanti hazi yangu zamba mi assistant comptable université de Comores sifanya hazi banda musarma mahamitano utsamiti hanti au vumzi ikazi ndatanga zikiri wa mjobe hedi miso yangu ni bakino amoja shirika langu ni hanti hazi ya serikali ubunge joshinda ihulele maisha nge joshinda nilele watina hatata bizoka yanti banu wajau wanurulio banu ordinga wana marché za uhuza itotsida zuru dukuruzi non zindikao ndo mzona bani zoni zori ilonizo shazini nitsi dum produiseo sha amadeli wa dhukuru ngoerewezana areleo rijari ngale mapesa wala rijari ya wezino zingi sisoka hono si ujauka hono rizi hulo en ligne a internet donc rita adresse henda zatu lola habeshwazo daoni alafu zijayonge harbesha na Sifudini Yusuf haini mji watsoha wandu wa tabu wa hawaheri eti tabu hizo kaja paro parisa kabaja wandu banu kanari menyeleza alhamdulillah fikira inu kawati ikanga umikao ngui byanyo haungu ifanyo ila bo katubenu ha auka yaranzilo banu haini mundu muishukurie muombo kamunguna nguna nze idumu kanga bomru ibyo abo kraka jamushi hata ka watu walibariziwa mahiyo banu au jao zindrabo zao zino haona hazimbi mafoto ya ndrabo hao kabza parishi ya mndu ya reminya kinyume wandunga jibwa ni zazi kao ngasimizo kolikotoma ka wandu wako ujabanu kwa japaro reje uka nazufa famila hazimu kabjaparo kabjaparo nda reclamation ambuka mafuta yangu yanu yatwa naye hao banderola tu ifanywa naye hauli panolino li jao haini mndu ikari fanya hazi simu uzisa inga radi ni hazi ka udore fanyia alhamdulillah hamba sijiwa kwa watata tabu icho kanzi ni hazini huijuanda ujuzimu nje isoma mahala nso sisi ziwale ni mnyenyezi Mungu revenuli ya haulu yani nzamba ranzoti tinya yangu nfani sofanya ishanje irenga mahala so tunga madese fanya jawra nzili koli urenge biashara kujafanya formation bahali ya ukayango radizi nango amin na rijara mpande wa he inoramba groupe électrogène alwa kifaransa au moteur kando uliunuobamu wakati jukinga uharma hazi shondo hazolo banu gatabi ha gogo kuda paro njia fikra ukana bani jokire depensini bibunguze nafanya mapano solaire hau an fikra manizo fikira pano solaire yo ranzi hobua societe yongiyo shari onokana zelogo kanoshna lifanya hamuijazo tipia donc zaini longo lifanya pano likazifanya etape par etape amadi namna hizo mziona abantu pia zinkarja zibo hamuja izo mziona hapo pia shani wakati nga revolue ambabe donc motori iyo de fikira mwadra mbangari andisao na utwalia likani pano solaire donc fikira ka pano solaire iyo wajibu ngasinio ufikirani hatu namnaje elimu ya hoinu juhani mashababi onji wa Komori liwa jilele maisha hao yaliona maulu batsina ule wa daula ukabanga bandu wengi kwa yao tozoeka paka tufanya haza serikali manezi wazidukuru yao namnaje uruhusu mesa ziazi yangu inofikirukana ati somondo wengi haukale panzailo na alibita pia ntuka ukadamina wandu wanazioni kao tujusubu diname wa washilia kumehwenda likafanya ni namnaraka likahama societe shadoka karja kama la madavani likahama nyumba za simple karja kana mkonti master karja kana statut karja kana ndugu yaziki societe shadoka tikano likafanya haziwa zima zenongo zikaendelea donc ngobole societe inu deja zenongo za usuda ula pia ino societe anu ngiyo ikanti waso haukanga sina statut ya hatu nga sina registre de commerce nga sina inifu nga sina haini longa husu societe pia nga sinio batinata tabu tsoka yanzu kuna paro nga libaoze patente ya hatu si ulibe patente kuna paro jila ni wandu banu wa ujusi ya sabuka ya zeni ami en règle hauka yule ndongo ya mwande ratendera ifana hauka rijua kandi yoka ndoka mjua yafanye societe yake hanzaza kiwizi donc hokari fanyezo pia riji programme iliza habari zatu zike en règle upande wao wanazioni wao kwa dhukuru wao kwa bati mzima ya parudunge fikira yuko na baki na fundi wangu au uonoka bana hasomo ngufanyo sha
Bano mongo numa wanazoni wao pia wao wanazoni walikoli. Donc ngabweka sawa ndo zebakiza hao wapashia ngabweka ngo mvuni. Yani kwa tumunda wakati hamadu wakati kao kwa jakana ndo zebakiza hao. Donc abahini ndo bakia ba haonuka ba ngwanzo ya jitapile na zindo jina. Donc pour l'instant watoto wanabaki watoto watiti. Donc tionoka wanu ibidi wao wajikosantre na msomo wao na nzomo mraka na nation babi. Miutsa hawalaikao kwa tina kwa tusoma likoli ili wajua forma wao kartu Honda. Mema tabarabu bani rikautsa wandu karejeri fanyazwa no kartu Honda. Na bo wenji ngo mumbuka bati hazi. Mumbuka bati hazi. Na bo tsambo hazi jokenai kutumpari mfano ili umsomesa. Yajue. Ngamreje harmo pande wa ile foto akanga bo bash ala na tsoina ube na be muhandu. Bano horengale foto ngabo zenzi ukana wewe baho tena udorengale foto. Ani leo hivi tudungana amene mrumshangu au kufanya mariage amene mrumshangu ti demande ka na suifu do namza de nifanye ma foto ndiye na encadrer ani ezehazi hizo pia zo kilizi ujilia au dudo uzifanya wandu hunjilia ukawahema shughuli kwa ngwanzo namna ishamiwa banano parce que comme le s'enfanya amjofanya devi nonga mjomba ngiwani donc mjomba na msojia demer de yom zetenganya ze telefoni na ze appareils mtire donc mbali ma photo ujarito chekanga mwanzo mjemu ndenge jimla ukanjenke yawe nisize mashuli yanyu miwa beka sure facture ndio kufanya kuna kwa kubali donc yaborto alafu wambo ni wamba helo wele okakweli wamba bose bonga rjotira ma photo sisi jeri balir jeroni hauria parce que je sana ndabo wala Mungu mwezi haziri zifanya kwa fikiri mbose rezidiwa za si ufanya hai nao ya carte tukayont Mungu ni mwa des cartes d'éducation, des cartes scolaires, hai donc ya husu des cartes professionnelles, voilà za attestation, Mungu ni za attestation kao je crois attribuer la wanduka wa mwaye sport dimanche fumuni zo zifanya kaja fanya moroni sa hizo zifanya wana hai nao ya husu carte tukayont zifanya wana habe masula wakati lokanga tufanya tena wakae zinu Mungu ni mwizo za service loni zo pia wanu garifanya namna ngaranzoni mapesa kweli shanga ranzoni saidishe mwananti yani kartu hii meka waje concurrence nge rambenga ri 6000 bei rahabo jaja concurrence parce que mwanzo mahaba lange hai chede mana fanyo ay mfano hapo concurrence mana ya 6000 bei donc sisi nuka bati hata concurrent umuhimu de decentralisation umuhimu ngaranzo zenongo kartutsa mbajuka ndongo yamba mndungu somoro na hani ndongo moro na bora ambaye capital ifori nike capital yesura ya hao yodo katika ekari buwa zehazi wambo kwa fumuni haini ajuha fumuni yodo katanja kwamba kweli fumuni timu ya capital ya fumuni shafumuni wa mata mahala fanya photocopy watu kwa jua yabo katu kama hiyo capital hiji kujua ambao utire photo kujua ambao wanzie t-shirt kujua ambao Balewa nezo alhamdulillah ema je viens ngwa ko yiho paronro hawa wa tsaze trikono zanziha wakatahe vakansi kema je viwa wa jangwa jibo wa swafi atangwa mbongi urahisi swafi rana manga zila triko za mashughuli zinongoja hulu familia ndio familia rume harusi zo pia urenga pia sio zifanya tunatatabu tsikaanza ngari njawa harmo upande wa heze carte kazo carte hizo ngizo makau carte d'invitation carte cha ngabo pièce d'identité ngabo mtobantu soba pièce d'identité carte nationale ka yona mahala makhsusi fani wao chani mfano mwiyo leo inu ORTC wajidecide ukana ngarenderao na swifa fani hizo carte za hatu shikatu nafanya hizo carte na ntalifanya mfano ma carte d'identité ilizirenge mahaminchi ibaye fikra hiyo mathalan yo ranja itofikirani parce que mona mayo Rongori kangara angalia do lizeka ungeziroha hako donc yo baishe jashe kena uroha hako donc sha ngiyofikira sha kaiti pour l'instant sha muhimu ngo ndofanya ze carte mungemaza service yazidiwa za si ufanya ze plaque d'immatriculation yamdika ungena legala hai munumba jina baha simpaka litri 20 hariyo ndo kaze plaque d'immatriculation moroni sha baada ubaleka tukizi yao kwa ula huja ndo tsubale gari jao ukazeka plaque d'immatriculation watinata tabu itso kayansi na hizo hali zikautabisha ndo hapo au kayukulisha polisi ngonziani mwanzo wende wakaze plaque moroni shawo wa person zani ngo huziao ikahuombe kama mwanzo na kaze plaque moroni kwa nao kubalika zila kweli hizo aba zivunguza au kaulio mndo balele gari wende ambingo kazo moroni
ujovani na kaza watina kitabu bugwa jao ka wanjao alhamdulillah arma garindelea uno kaza kifumba kwa mpango wako karibu kisha masuala maiki suala la handari na kanza ndijue mono vanu ndio nize haziwazi zikuru by placing sur une entité au vanu yini ngiona mafuko menji adunga na hiyo amani namna namwambiani vanu debi sidofanya ndongo étape par étape umwadoni kwa katraka ubwa vandu rengale fuko linu bali sheka udangalia ngono ngabori tutela bala la fuko la vile donc bandamizi après rengala vile ngabola rondo dungo niho na konto inshallah dans peu de temps comme gavende rodiri renge ila bakabiti renge kama inshallah nasifar borlo armel suala la he nyumba likanzari jue nyumba yinu ni ohan au ni hapa au ni hemlo mshi nyumba yenu inu nyumba ya mawajara na majiri iba maisha ya ufanya hazi haina usiku ngashilia livenyumba hata ushilingire mfikirika ranzina mbeka kanadzima rengela vili rudinga sina la vili nganzo rengela raru audi uoneka kwa senongo ngazi jambo sinyo sijokari baki na ile zima la mwandika udorakanilo mwandu au nikatoma au kaya ndo nasomeza mhono hazi wawenga nikamvuka hene mlikaonge na mhono hazi na uamini ya utenziani ya tsai haini nao ka ya uhunda msaada ili ate fikira nziani nasifu suala la mwisho ya barua au risala ojo beshie ujimlifu wa majeni au mashabab bali na bali harma umjilelo ujonika risala hindi fikira na kao sijo anika shababi dokaya ibidi mru ya lawe fikira za manga ya lawe fikira za ufanyaji fonction publique mru ya angalie hazi ya mhu ikamruka timio ndio angalie asome aitsae ikaitoka hasa haisomo ngenyo yaone namna ya uitartibisha ili ya ihunde maana hauka ukoli hazi ya mhono iyo na maana mfano ndio ninamwambia kanda mimi mru hazi mtsantia zangu ili ndio nifaidisha arma societe yangu ngenga robeshira marhaba minji humrikubali yorifanye ma hadisi ya tu bazima nawe ngardio honana insha Allah ili rifanye mpango hamanda unu amma uduka mraji juma maelezo zaidi wenge hata paka na banduri kaza ukifu mpango watu wa umuntu hazi kawore mabani ukarika bazima na Nasifudin umjini fumbuni akawuri jimlisi na mnaika odo umuntu hazi yaladhimuka wenge ngare mombeleo nke juma udunga bazima nasi haidi manani jurkaya au hama mpango watu wa hepetimeti marhaba minji asante